ओम क्लीं वंदे महापुरुष श्री दयानिधि चरणारविंद। ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव तांको स्वरचित कल्पलतिका पुस्तक भक्त मानू केतक उपदेशामृत देइछंती, उपदेश बाणी देइछंती। से बाणी गुड़िक बर्तमान आम शुणा जो थी कि माने तत्व कथार महत्व तत्वपूर्ण कथा तार मध्य रही कौन शुण मु कहूँ। कलुष घारी अच्छी बोली भय कर कि पाई कलासी मुख को चिंतिले दुख रहिब नहीं। खियाल रखिले चेतना आसे हेबो उद्धार क्षुधा पिपासा दूर हेब दया निधिर गिर। गुपते भजन लागिछे जेबे सूक्ष्म स्मरिबो ज्ञान रे बिहरी प्रेमर दिया कृपा लभिबो। घारिबो नाही तो प्रकृति तेबे हेबु स्वाधीन घोर विपद धरिबो दया निधि वचन। उद्धार होइबा सहज जेबे गुरु आसिबे उपाय बताई सत्यर पथ देखाई देबे। चेतना उदय होइले तोर भ्रम तुटिब चेतिब भकते कहई सिदया निधि देव। छपि छपि ब्रह्म मूर्ति सर्वथाले भ्रमई छाड़िले प्रकृति बंधन दर्शन दिय। जाणई सबुटी भ्रमंती केउ ठारे न थाई जगिचंती परा भक्तंकु दया निधि कहई। झाड़खंडवासी किए से आस आस ओ दाई झगड़ा न करी पस हो गोला हाट रे जाई। अणाक्षर रे बिहार अणाक्षर गोसाई अली करुअछि श्रीपदे दया विनयी होई। टलिब नाही हो दृढ़ वृक्ष फल फलिब टेका टेकी कथा न शुणी मन धीर करिब। स्थूल ब्रह्मे लय रखिले पुता अजाम्र होई ठारी कहिबे सद गुरु दया निधि कहई। डर भय हृदु छाड़िब अभय पद पाई डोला पितुला तीर करी बारे देबुओ नाई। डाकी अछि अर्ध मात्राटे जेबे दया बहिब ढाले चेतिबु दया कहे शून्यपुर दिशिब। अछंती से शून्यपुर रे शून्यवासी ठाकुर 49 हेले होइबु धीर। किलचोपा प्राय कबाट खोली अमृत पी तितिले मनटा पाइबा दया निधि कहई। थकान होइब सजाग होई तू रहिथिबु थल हेब अथल जले जेबे नाम ध्याइबु। डका हृदयरु छाड़िले सर्वथाने भ्रमिबु दया कहे दुख हटिब समभाव बहिबु। धीर करिबु तो मनकु सर्वमित्र होइबे तम पालिथिबु धर्मरे बिहरिबु तू तेबे। नामकु भजिले ओ नाम आसी देबे दर्शन नाम नाम एक करी दया करे जनाण। परम भजन शुणिबु पराशर न थाई पुत्र द्वारा माया ममता सर्व दूरे रही। फांदरे पकाई फांदिया खेल घर रछिछे खंदा छाड़ी लय रख हो दया निधि कहूछि। बाल मुकुंद से मूर्ति जेबे ध्यान देखिबु बाइया न होई तेबे तू मोरा नाम ध्याइबु। भ्रम तुटी जीव 50 चौबने से छंद भाली कहे दया 56
ହେଲେ ତୁଟିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ମାଟିରୁ ଏ ଜୀବ ଜନମ ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇ ମକାର ମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋକ ପାଇ। ଯହିଁରୁ ଜନମ ମରଣ ତହିଁ ଦିଏ ଦର୍ଶନ ଯମ ଯାତନା ନ ହୋଇବ ଦୟା କରେ ଭଜନ। ରାମ ନାମ ହୃଦେ ଧାଇଲେ ଏକ ଚିତ ହୁଏ ରାମ ନାମ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ହୃଦେ ଥିବ ଧ୍ୟାଇ। ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି କାଳିଆ କାହ୍ନୁ ଧ୍ୟାଇ ଲୟ ରଖିଥିଲେ ଆସିବେ ଦେଖାଯିବେ ପରତେ। ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭକତ ଜନ ବୋଲରେ ଥାଇ ଭିତରି ଦିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଥାଏ ଚାହିଁ। ସୁଦଚିତ ହୋଇଥିଲେ ରେ ଆଉ ଭୟ କାହାକୁ ସେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଭାଳି ଦୟା ଚାହେଁ ପଥକୁ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦର୍ଶନ କରେ ସୁଜ୍ଞାନ ଲଭୁଥିବ ସୁସଙ୍ଗ କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିତ ଧୀର ହୋଇବ। 1632ରେ ପୁରିଛି ଭଜ ଭଜରେ ମନ 16 ଗୋପନାରୀ ଦୟା କରୁ ଦର୍ଶନ। ଅକ୍ଷରକୁ ସ୍ମରିଲେ ସରେ ଖେଳୁଥାଇ ଯେବେ ଲଖିବୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଧ୍ୟାଇ। କ୍ଷମା ସାଗର ସେ ଶିହରେ ସର୍ବ କ୍ଷମା କରିବେ ଦୟାନିଧି ଅଳି କରଏ ବହୁ ପାର କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ 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 ଜୟ। ସତ୍ୟରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ତେତୁଆରେ ନଳ ନାମ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଦ୍ୱାପରେ ସୁବଳ ସଖା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। କଳିଆଦେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ତୃତୀୟ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଚତୁର୍ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ପଞ୍ଚମରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଷଷ୍ଠେ ରଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱାମୀ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ସପ୍ତମରେ ଦୟାନିଧି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଯୋଗ କର୍ମ କଲ ସିଦ୍ଧି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ପରମାନନ୍ଦେ ବିହରି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଦର୍ଶନ କଲ ମୁରାରୀ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। କଳିରେ କିଶୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଯୁগে ଯୁগে ରଖିଲ କୀର୍ତ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ 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 ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ।